Good morning. Selamat pagi semua. It's good to be back. Nah, saya senang kembali ke tempat ini. Miss all of you. Saya rindu semua jemaat Tuhan di sini. Amen. Is God good? Tuhan baik, amin. Is God good? Apakah Tuhan itu baik? No, God is not good. Enggak lah, Tuhan enggak baik. God is very, 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 very good. Tuhan itu sangat baik. This Sunday and next Sunday, Minggu ini dan minggu depan, because I only have 2 Sundays this year, tahun ini saya hanya punya 2 minggu di sini bersama dengan saudara. I've been traveling around the world. Saya sudah banyak pergi ya ke belahan dunia yang lain. And after this, I'll be going to Ambon Nah, setelah dari sini nanti saya akan pergi ke Ambon. for a seminar there. Ada seminar di sana. And after the seminar, I'll go to Jakarta for the Synod meeting. Setelah seminar saya ke Jakarta pertemuan sinode. And after that, I'll be preaching in the church in Jakarta. Setelah itu saya akan berkhotbah di gereja di Jakarta. Then I got to go to Philippines. Terus saya akan lanjut ke Filipina. So, Ada yang mau ikut? dia mau ikut. He is not asking who wants to follow. He is saying, I want to follow. Sebenarnya Herman itu mengajak minta ikut ya, bukan tanya siapa mau ikut. Today, I want to talk about dreams, desire, and direction. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang mimpi, kerinduan, dan arahan. So I'm going to use 3 person as an example, ya. Jadi saya mau minta 3 orang sebagai contoh. Who's the tallest guy here? Siapa yang paling tinggi di sini setelah Pastor Is nggak ada? Ken. Can stand up, can stand up. Ken ya. Okay. Who is the shortest guy here? Siapa yang paling pendek? Ayu. Oh, Gary. Gary atau Aprisman ya? Coba ukur dulu. Gary. Gary boleh maju, Ken boleh maju. Ada yang di tengah-tengahnya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Pak Arnold nggak bisa ya. Pak Arnold nggak bertumbuh ke atas tapi ke samping. Pastor Henry. Iya. Dan minggu ini dan minggu depan, saya akan berbagi tentang hidup saya. Dan jika saudara dengar tentang hidup saya nggak ceritakan ini di mana-mana ya di pelayanan saya. Nah, kemana-mana saya pergi, saya hanya mengajar dari Alkitab. Tapi sebulan yang lalu sebelum saya datang, saya bilang, Tuhan, aku hanya punya 2 minggu dengan AGF di Medan. Apa yang Tuhan mau untuk aku sampaikan kepada mereka? Apa yang aku mau katakan? Dan semuanya seperti diam, saya nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Sorry ya. I know why we have to change mic. Cik, oke. Okay. Don't treat Herman like that. No good lah. You're no good. Jangan ada dendam pribadi ya Pak. So I asked God, what shall I share with Agape Grace family? Jadi saya tanya Tuhan, apa yang harus saya bagikan kepada keluarga AGF di Medan? And again, the name of the church came to my heart.
Dan lagi-lagi nama gereja ini yang datang ke hati saya. It used to be called Agape Grace Fellowship. Nah sebelumnya dulu itu disebut Agape Grace Fellowship. And I changed it to family Dan saya ubah fellowship-nya menjadi family, keluarga. a few years ago Beberapa tahun yang lalu. when I was still senior pastor. Ketika saya masih menjabat pendeta di sini. Now I'm not senior pastor. Sekarang saya bukan lagi gembala seniornya. Now I'm only invited guest. Jadi saya sekarang pembicara tamu yang diundang. I must ask permission from the tallest man in Jakarta. Jadi saya harus minta izin dengan pastor yang paling tinggi di Jakarta. And the name Agape Grace Family, Agape Grace Family, Agape Grace Family keep coming to my heart. Dan nama Agape Grace Family ini, AGF ini terus datang, muncul di hati saya. And I said, Lord, what do you want me to say? Dan saya tanya, Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan? You see, every time I come to any place, Nah jadi saudara, setiap kali saya datang ke berbagai tempat, I don't come with, oh, this is what I'm going to teach. saya nggak datang dengan ini yang aku mau ajarkan. This is what I want them to know. Ini yang aku mau supaya mereka tahu. I want to listen to God. Tapi sebelumnya saya mau mendengar dulu dari Tuhan. I don't want to prepare a message. Saya nggak mau mempersiapkan satu firman, satu pesan, I want to share God's heart. tetapi aku mau membagikan hatinya Tuhan. You understand the difference? Ngerti perbedaannya Bapak Ibu? Anyone Nah, siapapun who knows the Bible yang tahu Alkitab can prepare a sermon. bisa mempersiapkan khotbah firman Anyone. Tuhan. Siapa saja. But a sermon Tetapi itu seperti sekedar khotbah. is not necessary from God. Tetapi khotbah itu nggak selalu berasal dari Tuhan. It can be from men. Itu bisa saja dari manusianya. You understand? Ngerti Bapak Ibu? So, the word family came to me. Jadi kata keluarga itu datang kepada saya. So what did I want to do? Jadi apa yang saya lakukan? I don't know. Saya nggak tahu. You know what God told me to do? Saudara tahu apa yang Tuhan suruh saya lakukan? Family talk. Berbicara tentang keluarga. So I see you as family. Jadi saat ini saya berdiri melihat saudara sebagai keluarga. Amen? Amin. Those of you who don't see me as family, service over, can go home. Saudara yang nggak melihat saya sebagai keluarga, ibadah sudah selesai, boleh pulang. So, all of us, Jadi semua kita we have dreams, punya mimpi, we have desire, kita punya kerinduan, we have direction. dan kita punya arahan. So, I'm going to use the tallest guy, he's taller than me. I'm going to use Ken. Ken is your dream. Ken ini contoh ya, perwakilan dari mimpi-mimpi saudara. All right? Where are we? Dan di mana kita sekarang? We are at Gary's side. Kita ada di Gary, di pihaknya Gary saat ini. This is where we start. Di sinilah kita mulai. That is our dream. Itu adalah tujuan kita, mimpi kita. Where's Henry? Pak Henry ada di mana? This is your desire. Ini adalah kerinduan kita. So, from your, don't move, okay? Jangan gerak dulu. From where we start, Dari mana kita mulai? we have this dream Kita punya satu mimpi and a desire. dan satu kerinduan, keinginan. What do we need? What do we need? Terus selanjutnya apa yang kita perlu? What do we need to make our desire to achieve our dream? Apa yang kita perlu supaya kerinduan kita, keinginan kita mencapai mimpi-mimpi kita? Everybody have dreams. Semuanya orang pasti punya mimpi. True? Betul? Some of you give up your dream already. Ada di antara kita yang sudah menyerah dengan mimpi-mimpinya. Why? Kenapa? I'm too old. Udah tua lah aku. I'm 61 years old. Sekarang Pastor Paul udah 61. All right. I'm going to be 62 in March next year. Maret tahun depan dia akan 62. I'm 6 months behind Pak Sitanggang. 6 bulan sebelum Pak Setanggang ya. I just realized that we are almost same age. Jadi Pak Setanggang dan Pastor Paul hampir sama usianya. Buddy, okay? Jadi sahabatan mereka ya, bestie. Bestie, Ya, bestie. Interpreter nowadays, change your word. No?
So, what do we need for our dreams to come true? We need desire. Nah, jadi apa yang kita perlu supaya mimpi itu menjadi nyata? Kita perlu satu keinginan. But what do we need for the desire to fulfill our dreams? Tetapi apa yang kita perlu lagi supaya keinginan itu bisa mencapai tujuan, bisa mencapai mimpi? You know why some people give up their dreams? Saudara tahu kenapa banyak orang yang menyerah dengan mimpi-mimpinya? It's not because they don't have desire. Bukan karena dia nggak punya keinginan atau gairah lagi. They only have dreams and desire, dreams and desire, dreams and desire, but they have no direction. Karena mereka punya dua hal itu, mereka punya mimpi, punya keinginan, punya mimpi, punya keinginan, tapi nggak punya arahan, tuntunan. They do not know what to do. Mereka nggak tahu apa yang harus dikerjakan. They just say, I have a dream. Mereka hanya I bilang, have a aku dream. punya mimpi, aku I punya mimpi. desire. Aku punya keinginan. I desire to see my dream fulfilled. Punya keinginan untuk mimpiku menjadi nyata. But you know what they do? Tapi saudara tahu apa yang mereka lakukan? They stay at home, Mereka di rumah aja, fold their hands. lipat tangannya. Lord, I have this dream. Tuhan, aku punya mimpi ini. Lord, you give me this dream. Tuhan yang memberikan aku visi I have ini. desire. And they do nothing. Dan mereka nggak lakukan apa-apa. You understand? Why? Kenapa? Because they have no direction. Karena mereka nggak punya tuntunan, arahan. They are not moving. Mereka nggak bergerak. Or Atau they have direction. mereka sudah punya arahan. They said, it must be this way. Oh, arahannya ke sini, ke sebelah sini. So what do? Terus apa yang mereka lakukan? They try. Mereka coba And then melangkah. somebody stop them. Terus seseorang menghentikan langkahnya. And then they say, God, I tried. Terus mereka bilang, Tuhan, aku udah coba. That means I have to leave it to you. Artinya aku harus menyerahkan mimpiku ini samamu. And what happened? Terus apa yang terjadi? They never move again. Mereka nggak pernah bergerak lagi. Or Atau I have a direction. aku punya arahan. I try. Aku coba. Go. And somebody pull back. Terus seseorang tarik dia. Jangan pergi. Try to go. Coba Gary. You understand? Coba lihat. And what do they ditarik. do? Terus apa yang mereka lakukan? And what do they do? Apa yang mereka lakukan? After a while, Setelah beberapa saat bergumul, capek. udahlah capek akulah. Capek deh. Capek deh. Does this describe many of us? Apakah ini banyak yang menghentikan kita? Yes? Because all of us, Karena semua kita, we have dreams. semua kita punya mimpi. All of us have. Semua kita punya mimpi. All of us have desire. Semua kita punya keinginan, Because you want to kerinduan. all of us have desire. Semua kita punya kerinduan Because we want to see our dream come true. karena kita mau melihat mimpi kita menjadi nyata. But this is where we are stuck. Tapi disinilah kita terjebak. Okay? Thank you. Go back. Oke, terima kasih semuanya. Boleh After that, kembali. I'll call them to come out again. Huh? Nanti dipanggil lagi ya. When I was very young, Ketika saya masih sangat muda, I don't come from a rich family. saya nggak berasal dari keluarga yang kaya. I come from a big family. Saya berasal dari keluarga yang besar. I'm the youngest of 11 children. Saya anak yang paling muda dari 11. Kesebelasan. Do you know who in the Bible is the 11th son? Saudara tahu di Alkitab yang punya 11 anak? Joseph. Yusuf. Joseph is 11. Benjamin is number 12. Benjamin yang nomor 12. Actually, Joseph is number 12. Benjamin is 13. Sebenarnya Yusuf yang nomor 12, Benjamin nomor 13. Why? Kenapa? Because they have a sister called Dana. Karena mereka punya satu saudari, perempuan satu ya, Dina. Right? But they don't count ladies last time. They only count the sons. Tapi karena budayanya, perempuan tidak dihitung, hanya laki-laki saja yang When I dihitung. was young, Ketika saya masih muda, I wanted to be a businessman. saya mau menjadi seorang pengusaha. That was my dream. Itu adalah mimpi saya. Question. Pertanyaannya, Why do I want to be a businessman? kenapa saya nggak menjadi pengusaha? Because my uncle Karena paman saya was a businessman. adalah seorang pengusaha. Now, my uncle and my father are brothers.
Nah, paman saya dan bapak saya itu adalah mereka bersaudara, but different mother. tetapi beda mama. Because my grandfather got 3 wives. Karena kakek saya punya 3 istri. No, he didn't have 3 wives at the same time. Bukan 3 istri sekaligus ya. Okay? He had 3 wives because the first one died, then he married, the second one died, then he married again. Dia punya 3 istri karena yang pertama meninggal, dia menikah lagi, yang kedua meninggal, dan yang dia menikah yang ketiga kalinya. So my grandfather came from China, Jadi kakek saya berasal dari Cina. right? And when he came down, the grandmother, I do not know who she is, stayed in China. Nah, jadi nenek kami itu saya nggak kenal, berada di Cina dia. Then when she came down, Jadi waktu dia datang, after a few years, setelah beberapa tahun, I think she died. dia meninggal. Nenek saya Then meninggal. Second World War. Itu di masa Perang Dunia Kedua. Okay? My grandfather run away. Nah, jadi kakek saya melarikan diri, All right, run away to Indonesia lari ke Indonesia from Singapore. dari Singapura. Went to Bandung Dia melarikan diri ke Bandung. and married the second wife. Terus di sana menikah dengan istri kedua. My father is from the second wife. Nah, jadi bapaknya Pastor Paul dari istri kedua ini. So I have Indonesian blood, Jadi Pastor Paul punya darah Indonesia, Sundanese blood. darah Sunda. That's why I like Indonesian food. Itu sebabnya saya suka makanan Indonesia. But Indonesian food not very good. Very unhealthy. Semua goreng. Goreng bakar, goreng bakar. Makanan Indonesia semua kalau nggak digoreng dibakar ya. You know when I was young, Nah, waktu saya masih muda, my mother, ibu saya, I'm Teochew. I'm Teochew, one of the dialects in Chinese. I'm Teochew. Okay? Okay. It's like Batak got what? Batak got Horas. Horas. No. Batak got Toba Batak. Oke, Toba, Batak, Karo. Oke. Karo. So we are Nah, salah satu suku lah di Chinese ya. okay? And my mother would prepare normal Chinese food. Nah, jadi ibunya Pastor Paul menyiapkan makanan Chinese biasa. I was very young, Waktu Pastor Paul masih anak-anak. but I have a Malay neighbor. Nah, tapi Pastor Paul punya tetangga yang Malaysia. And Malay Melayu. neighbor who's Malay, not Malaysian. Ya, Singaporean. Tetangganya itu orang Melayu. Orang Melayu. And the mother is a very good cook nasi lemak. Dan mereka mamanya bisa masak nasi lemak enak sekali. I still remember my friend's name, my neighbor name. His name is Sulaiman. Namanya Sulaiman. Okay? Sulaiman's mother is very good cook. Nah, mamanya sangat bagus, pintar masak. Okay? We live in a kampung. Jadi waktu itu kita hidup di kampung. Singapore no more kampung. Sekarang nggak ada lagi kampung di Singapura ya. Kampung, your kampung, you all look like that. Our kampung, we look like that. Kalau kita di kampung kan lihatnya semuanya rata-rata masih rumahnya. Kok di sana tinggi-tinggi menjulang semua. Right? So, I would go to my Sulaiman's house to eat a lot of time. Nah, jadi saya sering pergi ke rumah tetangga, ke rumah Sulaiman ini untuk makan. Lontong. Makan lontong lah. Bukan lontong Medan. Lontong Melayu. Lontong, nasi lemak, mie siam, mie rebus. Okay? That was what I grew up with. Nah, seperti itulah aku dibesarkan. Alright? Now, why do I want to become a businessman? Nah, jadi kenapa aku nggak jadi seorang pebisnis? Because I saw my father Karena aku melihat bapakku. work very, very, very hard. Aku melihat bapakku begitu orang yang bekerja keras sekali. But we never had enough money. Dan kami nggak pernah punya cukup uang. My elder sis, Nah, kakak saya, the number one, the eldest, kakak yang pertama, have to stop studying at the age of 15. dia harus berhenti sekolah usia 15. Why? Kenapa? To work in the cinema selling sweets. Supaya bisa kerja di bioskop jualan. To help support the family. Untuk membantu keuangan keluarga. I still remember, Nah, saya ingat I was very, very small. waktu saya masih kecil, One day she came back.
Satu ketika kakak saya pulang, crying. menangis. She was about maybe 16, 17 years old. Di usia dia 17 tahun. I was only about 3 years old Mungkin saat itu aku usia 3 tahunan. or 4. 3 atau 4 tahun. I still remember this picture. Aku masih ingat gambaran ini. It's about midnight. Itu sekitar tengah malam. My father came back with my sister, Bapak saya dan kakak saya pulang. and my sister was crying. Kakak saya menangis. And I didn't understand why. Saya nggak ngerti kenapa. It was only years later, Hanya beberapa tahun kemudian, maybe when I was, not years later, maybe 4 or 5 years later, I asked my elder sis. setelah beberapa tahun kemudian saya tanya kakak saya ini. I remembered one night Aku ingat satu malam when you came back from work, waktu kakak pulang dari kerja. selling drinks, selling sweets, selling kacang on the Jualan cinema. minuman, iya ada jual asongan kayak kita kan, cangcimen. In the store lah, she worked in the store, yeah. Kerja di toko lah. That you came back crying. Terus dia kembali menangis. What happened? Nah, apa yang terjadi? You know what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? My sister was molested by people. Molested. Kakak saya seperti direndahkan dengan orang lain. And she was so shocked. Dan dia seperti syok ya, terkejut. She told the boss Dia katakan peristiwa itu sama bosnya. that the man touched me. Orang itu lecehkan saya, And pegang the aku. boss is quiet. Terus bosnya bilang sama dia, udah diam aja. Now Singapore that time, the police don't care. Nah pada saat itu keadaan di Singapura hal-hal seperti ini nggak dipedulikan. Now you do that, you go to prison immediately. Tapi kalau sekarang saudara lakukan langsung penjara kalau sekarang. Minimum 2 years. Paling enggak 2 tahun. So Singapore then and Singapore now different, yeah. Nah itu yang Singapura dulu dan sekarang jauh berbeda. When I heard that, Nah ketika saya dengar itu, I was angry. saya marah. 7 years old. Anak usia 7 tahun. You know why I was angry? Saudara tahu kenapa saya marah? I didn't know God. Saat itu saya nggak tahu Tuhan. I was angry with my father. Saya marah sama bapak saya. Why? Kenapa? How come you give birth to us and don't have enough money to feed us? Kenapa bapak lahirkan kami semua tapi nggak cukup uang untuk memberi kami makan? Now, remember, I'm 7 years old. Ingat saya anak usia 7 tahun saat itu. So at 7 years old, Jadi anak usia 7 tahun. and I see my uncle. Saya lihat paman saya. He has a car. Dia punya He mobil. live in a big house. Hidup di rumah besar. He doesn't, my uncle is from the third wife, the third grandmother. Nah, paman saya itu dari istri ketiga, Alright. kakek saya. I'm from the second grandmother. Pastor Paul dari nenek yang kedua. And when my grandfather died, Nah, ketika nenek saya meninggal, everything he owned went to the third wife. jadi semua yang dia punya hartanya ke istri ketiganya. And the third wife the third grandmother only look after the 2 sons that she gave birth to. Jadi semua harta ini yang dikasih nenek yang dari ketiga ini hanya berikan semua atau hanya peduli sama kedua anaknya saja. So now we are not only poor, we are bankrupt. Jadi kami bukan hanya miskin tapi bangkrut total. You understand? So things just went bad to worse. Nah jadi hal buruk itu semakin buruk jadinya terjadi. I was angry with my father. Saya marah kepada bapak saya. I was angry. How can you give birth to us and don't have enough money to look after us? Kenapa bapak lahirkan kami semua tapi nggak cukup uang untuk membesarkan kami semua? Why can't you be like my uncle who has a business? Kenapa nggak bisa bapak jadi seperti paman itu punya perusahaan? My father was a very strict father. Bapak saya termasuk bapak yang disiplin, otoriter. My father never said I love you. Bapak nggak pernah bilang I love you, aku mengasihimu sama anaknya. Orang tua at that time don't know how to say I love you one. Nah itu orang tua zaman dulu gitu, nggak tahu bilang I love you. Huh? Orang tua that time only, hoi diam. Right? So I didn't understand. Nah jadi aku nggak ngerti. At 7 years old, Anak usia 7 tahun. I have a dream. Pada saat itu aku punya mimpi.
I want to be a businessman. Aku mau menjadi seorang pengusaha. Why? Kenapa? I want to look after my family. Supaya aku bisa memperhatikan keluarga. I'm the youngest. Padahal aku anak yang paling muda di keluarga. But I want to look after my mother, because my father passed away already. I want to look after my mother and all my other 10 older siblings. Aku yang paling muda di keluarga, tapi aku mau menjaga semua keluarga, ada mama, bapak, semua saudara-saudara yang lebih besar dari aku. So during school holidays, Nah, jadi selama liburan sekolah, I never go for holiday. aku nggak pernah liburan. I work. Aku kerja. I work in coffee shop. Aku kerja di warung kopi, di kafe. Last time don't have plastic container. Dulu cup kopinya kan belum kayak sekarang kan, pakai yang plastik-plastik. Huh? They don't have plastic disposable fork and spoon. Huh? Belum pakai sendok plastik apa semua. Everything is metal and all that. I'm the one who's washing. Semuanya masih harus sendoknya besi apa semua harus dicuci. Jadi saya yang harus bersihkan semua. That is Pastor Yong An signal. Pastor Yong An signal, hurry up lah, time's up lah. Itu signal dari Pastor Yong An itu. So, I work. Nah, jadi saya bekerja. Every holiday, I work. Jadi setiap ada libur, aku kerja. After school, I work. Pulang sekolah pun aku kerja. You know how much I earn a day? Saudara tahu berapa yang saya hasilkan satu hari? You know how much? 30 cents. 30 sen. That's my salary. Itu gaji saya dulu. One day, Satu hari. 30 cents. 30 sen. To have a bowl of noodle, Untuk beli semangkok mie at that time, pada saat itu 20 cents. 20 sen. I go to school, no money. Jadi aku pergi sekolah nggak ada uang. Many of my siblings, we went to school, we don't eat. Nah, jadi saya dan saudara-saudara saya ke sekolah pun kami nggak makan. So I didn't grow up rich. Jadi saya pun bukan orang yang bertumbuh di dalam kekayaan. But I have a dream. Tapi aku punya mimpi. I want to be a businessman. Aku menjadi seorang pengusaha. So I'm thinking, Jadi aku mulai pikir, be a businessman, menjadi seorang pebisnis, I will listen to what business people do. aku harus lihat dan dengarkan kepada para pebisnis yang So I have apa a yang dream. mereka lakukan. Aku punya mimpi, I have a desire. aku punya keinginan, I have my own direction. aku punya arahan. I don't have God. Tapi pada saat itu aku nggak punya Tuhan. I don't know God. Aku nggak kenal Tuhan. God don't know me. Dan Tuhan pun nggak kenal saya. So I work. Jadi aku bekerja, I work kerja, and I work. dan aku kerja. My friends come back from school holiday and say, "Oh, we went to Malaysia. Nah, teman saya setelah liburan balik ke sekolah bilang, "Oi, kami liburan ke Malaysia. Oh, we play this playing and we go to this place." Kami pergi main ini, pergi ke tempat ini." Last time no Facebook, no Instagram. Dulu belum ada Facebook, Instagram. All the picture they show is black and white. Semua gambar yang mereka tunjukkan hitam putih masih. The photo all black and white. Fotonya masih hitam putih. So my friends came back every time. They will say, "Oh, we do this and we go there. We go to the zoo." Hey, Paul, what did you do? Teman saya cerita, kami liburan pergi ke kebun binatang, pergi ke sini, pergi ke sana, ini yang kami lakukan. Terus tanya, kamu lakukan apa liburan? I kept quiet. Aku diam. I got nothing to tell them. Nggak ada yang mau kuceritakan sama mereka. I wake up at 6 o'clock. Aku bangun jam 6 pagi, I go to the shop. pergi ke kafe, I clean table. kerja, bersihkan meja, I wash plate. cuci piring, I put coffee on people's table. menghidangkan kopi sama orang. Sometimes they don't like, they spit on you. Kadang mereka nggak suka ludahin kita. What do you do? Apa yang saudara lakukan? You endure. You endure. Endurance. Tahan. Kita tahan, simpan ya. You understand? And that was my life. Nah, seperti itulah hidupku pada saat itu. 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9 sampai 11. At 12 years old, I became a gangster. 12 tahun aku jadi preman. And that's another interesting story. Itu satu kisah cerita yang menarik lainnya. But I don't know God. Tapi pada saat itu aku gak kenal Tuhan. How did I become a gangster was also very unusual. Nah, bagaimana aku bisa berakhir menjadi orang yang bandel juga karena bukan hal yang biasa. At 14 years old,
Pada usia 14 tahun, one day when I was going to play football, satu ketika waktu aku bermain bola kaki, two young men came to talk to me. ada dua remaja datang kepada saya. And they said, "Do you know Jesus?" Mereka bilang, kamu kenal nggak Yesus? I said, "Who?" Terus aku bilang, siapa? You know what I asked? Terus tahu nggak apa yang aku tanya? Does he know me? Apakah Yesus tahu aku juga? Anyway, long story cut short, I said the salvation prayer. Dan akhirnya singkatnya aku ikuti doa terima keselamatan. So at 14 years old, Jadi pada saat usia 14 tahun, at 12 years old I was a gangster. 12 tahun kan jadi orang yang bandel kan? At 14 years old, 14 tahun, I became a born again gangster. aku menjadi preman yang lahir baru. Because my life never changed. Karena hidupku nggak berubah setelah itu. You understand? I prayed a prayer, Aku berdoa, but I don't understand what I'm praying. tapi aku nggak ngerti apa yang aku doakan. How many of you when you say, "Jesus, I accept you," you understand everything? Seberapa banyak saudara yang ngerti waktu saudara bilang, Tuhan Yesus aku menerima engkau, terus kita ngerti semua hal itu. I didn't understand a single thing. Tapi aku nggak ngerti satu pun pada saat itu. You know what? Saudara tahu kenapa? I had a dream. Nah lihat, aku punya mimpi, I had a desire. punya keinginan, But my direction tapi arahan, tuntunan saya starting to change. mulai berubah. Not because I want to, Bukan karena saya mau, but because He wants to. tapi karena Tuhan yang mau. Proverbs 19, verse 21. Proverbs 19, put it up. Pasal 19. Amsal 19:21 ya. Give me a second and let me load my. Okay, Proverbs 19. It starts with this on verse 1. If you can go back to verse 1. Lihat yang ayat pertama dulu. Have? No? Don't have? Never mind. Okay, stay at verse 21. Stay there. Oke, nggak apa-apa, di sini aja. So in verse 21, it says this in the English. The English says that many are the plans in a person's heart, but it's the Lord's purpose that prevails. Nah, di dalam versi bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Banyak rencana di dalam hati manusia, tetapi rencana Tuhanlah yang jadi. So I have a dream. Jadi saya punya mimpi, I still have my desire. saya masih punya kerinduan, I still want to be a businessman. saya masih mau menjadi seorang pebisnis. But my reason Tapi alasan saya begin to change. mulai berubah. You know something? Nah, saudara tahu sesuatu? Even Christian, Bahkan di dalam kekristenan, Kristen many years Christian yang sudah bertahun-tahun can have ungodly dreams and desire. bisa mempunyai satu mimpi yang bukan berasal dari Tuhan dan kerinduannya pun bukan dari Tuhan. They only change their reasoning to qualify their dreams and their desire. Mereka hanya mengubah alasannya untuk mengkualifikasi mimpi dan kerinduan itu. You understand? Watch this. Nah, lihat ini Bapak Ibu. I had a dream, Saya punya mimpi, 7 years old. umur 7 tahun saya punya I had a mimpi. dream. I had a desire. Saya punya mimpi, punya kerinduan. At 7 years old, Pada saat usia 7 tahun. what was my reason? Apa alasannya pada saat itu? I want to provide for my family. Saya mau menyediakan bagi keluarga saya. I don't want my mother to be looked down. Saya nggak mau ibu saya direndahkan. I don't want my family to be looked down. Saya nggak mau orang lain rendah melihat keluarga saya. I want to be a businessman Saya mau menjadi seorang pebisnis so I can look after my family. supaya saya bisa menyediakan, memelihara keluarga saya. At 14 years old, Pada saat usia 14 tahun, I still want to be a businessman. saya masih mempunyai mimpi menjadi seorang I pebisnis. still have a desire. Saya masih mempunyai kerinduan itu. But Tapi from 14 years old, mulai dari usia 14 tahun itu, I not only want to support my family, saya bukan hanya mau membantu keluarga, I want to support the church. tetapi saya mau membantu gereja. I want to support God. Saya mau membantu Tuhan. How many of you can support God?
Seberapa banyak kita yang bisa membantu Tuhan? How many of us can support God? Siapa di sini yang bisa membantu Tuhan? Who? Ada? Anak lah, anak. Aku. Ari ya, Ari. God, I support you. I play, you go higher. Tuhan aku bantu, aku main musik, Tuhan makin tinggi. Can anyone support God? Ada nggak di sini yang bisa? Siapapun yang bisa membantu Tuhan? Yes? No. Enggak ada satupun. But you see, you can have a dream. Tapi lihat, kita bisa mempunyai mimpi. I have a dream. Saya punya mimpi. I have desire. Saya punya kerinduan. But my alasan, my reasoning Tapi alasan saya to keep my dream, untuk menjaga, memelihara mimpi-mimpi saya, to keep my desire, untuk menjaga kerinduan hati saya, I change my reasoning saya ubah alasannya. or I add to my reasoning. Atau saya tambahkan So the alasannya. Bible says, Jadi Alkitab katakan, in our heart, di dalam hati kita we have many plans. banyak rencana. But it's only God's purpose that will prevail. Tetapi tujuan Tuhanlah yang akan terlaksana. How many of you know yourself? Seberapa banyak kita yang mengenal diri kita sendiri? How many of you, okay, let me ask, the most, Pak Sitanggang, Ibu Sitanggang, how many years are you married? Bapak sama Ibu udah menikah berapa lama, Pak Sitanggang? 36, 36 years, huh? Ya. Oh, same with me. Sama-sama Pastor Paul. Okay, I'm also 36 years. Pastor Paul juga So, 36 tahun. don't ask cannot ask Pak Sitanggang anything or no? You cannot ask, you know why not? He always got a very intelligent look. Ask Ibu Sitanggang. Jangan kita tanya Bapak ya, kalau Pak Sitanggang pasti udah siap-siap. Kita tanya Ibu. Ibu, 36 years of marriage. Nah Ibu 36 tahun pernikahan, Wonderful. itu adalah satu hal yang luar biasa. Can I honestly ask you, Bisa nggak secara jujur saya tanya sama Ibu? can you say that after 36 years of marriage, you know everything about Pak Sitanggang? Nah secara jujur ya, apakah setelah 36 tahun menikah dengan Pak Sitanggang, Ibu udah tahu semua tentang Bapak ini? Belum. She just shake her head. Ibu hanya menggeleng, kayaknya belum. Pak Sitanggang, what about you? Do you know everything about Ibu Sitanggang? Pak Sitanggang apa setelah 36 tahun menikah udah tahu semua tentang Ibu? Belum. Belum lah. And that's the correct answer. Nah You itu see? jawaban yang benar. Intelligent people always give you correct answer. Orang yang intelijen selalu memberi jawaban yang benar. You know why? Saudara tahu kenapa? Because you don't understand yourself. Karena kita pun nggak ngerti diri kita sendiri. Ricardo sitting down there as a father, Bang you know he got a baby. You think you know your baby, you don't know yet. Bang Kardo duduk di belakang sana, sekarang udah punya bayi, waktu gendong bayi. Mungkin dia pikir aku udah tahu semua tentang anakku. Belum. Huh? You think I know everything about my baby, about my children. Aku tahu segala hal tentang anakku. When they become 13 years old, oh how come like that? Setelah mereka berusia 13 tahun, kenapa aku jadi gini? Aprisman, you don't laugh, yours coming. Aprisman jangan ketawa, selanjutnya itu giliranmu. Isn't it true? Nah bukankah ini benar? You don't know yourself. Kita pun gak ngerti diri kita sendiri. None of us here Gak ada satupun kita di tempat ini know our heart, mengerti hati kita. know the dangers of our heart. Kita gak tahu ada bahaya dalam hati kita. But there is a being who knows you better than you know yourself. Tetapi ada satu pribadi yang mengenal kita itu jauh lebih baik dari diri kita sendiri. Luke chapter 12, Lukas pasal yang ke-12, verse 6 and 7. ayat 6 dan 7. Not fair, you know. It's not fair, no, Haman. Baik, It's not fair. gak adil ya. Because Karena I'm the one who spent all this time aku yang siapkan semuanya hal ini,
preparing the sermon, siapkan firman Tuhan, and they don't put English. dan mereka nggak siapkan yang versi bahasa Inggris. You don't prepare, they give you big words for you to read, no? Yang penerjemah nggak perlu handphone pun kan, udah dikasih layar. You know something? Nah, tahu nggak Bapak Ibu sesuatu? You don't know yourself. Kita nggak ngerti diri kita sendiri. Verse 6 and 7 Ayat 6 dan 7. in NIV reads like that. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies, yet not one of them is forgotten by God. Udah diganti. Oh, tiba-tiba ada English, ah? Oke, makasih. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. How many of you, as you walk, as you drive, you see birds? Berapa banyak saudara waktu jalan tadi mengemudi ke sini lihat burung? Hah? Ada lihat? Berterbangan, ya kan? Do you pay attention? Saudara perhatikan nggak burung ini? Do you go and count in a tree how many birds are there? Saudara berhenti nggak sejenak hitung di pohon berapa burung di sana? Do you care if one of them fall down and die? Peduli nggak saudara kalau ada di antaranya yang jatuh dan meninggal? Don't bother, right? Enggak kan? You know who bothers? Tahu nggak siapa yang peduli akan hal itu? God. Tuhan. We don't even care Kita nggak peduli sama sekali what we can see. apa yang kita bisa lihat. And we want to care Dan kita mau peduli what we cannot see. apa yang kita tidak lihat. What's the second verse? Indeed, the very hairs, no need to change your English, no need to change your English. Stay there. It's okay. Well done, well done. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Ayat 7 bilang bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada burung pipit itu. Wow, this room is very blessed. Nah, ruangan ini sangat diberkati ya. Gak ada botak. Have a. Ada ya enggak? But think about this. Think about this. Nah, tapi pikirkan soal ini Bapak Ibu. You bathe, Kita mandi, especially ladies, khususnya yang perempuan, long hair. punya panjang rambut. And I can say this because I got 3 daughters. Nah, saya bilang ini karena saya punya 3 anak perempuan. You bathe, Mandi, and then your hair drop, terus rambutnya jatuh. and then you ask, Terus bilang, is it, I must change shampoo. kayaknya kau harus ganti sampo lah ini. I must put serum. Harus taruh serum. I must put this cream. Taruh krim ini. That hair, that hair oil. Minyak rambut. Correct or not? What happened? Terus apa yang terjadi? We are so concerned about 10 hair that drop, but we are not concerned about our heart. Kita sangat konsentrasi sekali, begitu pedulinya kita karena ada 10 helai rambut yang jatuh, tapi kita nggak peduli dengan hati kita. We are so concerned. Kita sangat konsentrasi sekali, We are so focused kita sangat berfokus. on what we can see we are losing, Apa yang kita lihat hilang dari kita. but we don't see what we still have. Tapi kita nggak lihat yang masih kita punya. How many of you know how much hair you have? Ada di sini yang tahu berapa jumlah rambutnya? Let me see your hair, Anna. Rambut baru. Do you know how much hair you have? Saudara hitung nggak jumlah rambut saudara? Do you know? Tahu nggak? Anybody know? Seorang Helen? pun nggak ada yang tahu. You know how much hair you have? Bu Helen tahu? Are you? Bu Ayu? Yong An? Pastor yang an. Yong An's hair, since the first day until now I see, never change. Rambut Pastor Yong An sejak awal ketemu Pastor Paul nggak berubah.
I know him for 12 years. Oh, more than 12 years. 13 years now. I know him for 13 years now. His hair still like that. Mereka sudah kenal kurang lebih 13 tahun, rambut Pastor Yong An gayanya masih gitu aja. But how many of you know how much hair you have? Tapi tahu nggak berapa jumlah rambut di kepala kita? You don't know. Kita nggak tahu. But God, your Father, God, your Creator knows. Tapi Tuhan, Allah Bapa kita, pencipta kita, Dia tahu jumlah rambut kita. So you and I, we don't understand ourselves. Jadi kita sendiri pun nggak ngerti dengan diri kita. But God understands you. Tapi Tuhan mengerti kita. And when you don't realize that God knows you so well. Dan saat kita nggak sadar kalau Tuhan begitu mengerti kita, when you have a dream, waktu kita punya mimpi, when you have a desire, waktu kita punya kerinduan. Where is Jerry? Don't tidur, come out here. When you have direction, waktu kita punya arahan, tuntunan. You have a dream, mimpi, you have a desire, punya kerinduan, you have direction, punya arahan, you have purpose, saudara punya you tujuan, got plans, punya rencana. yet Tapi you do not know Him kalau kita nggak kenal Dia, who knows you better. yang mengerti kita lebih baik. You know why? Saudara tahu? Because the desire you have, Karena kerinduan yang kita punya, the dream you have, mimpi yang kita punya, I never said they are wrong. aku nggak bilang itu semuanya salah. You notice that? I never said they are wrong. Saya nggak pernah bilang mimpi saudara itu salah. Listen, nobody grow up Tidak ada seorang pun yang bertumbuh and say to themselves, dan berkata kepada mereka sendiri, I want to be the most cruel man in the world. aku mau menjadi orang yang paling kasar di muka bumi ini. Correct? Nobody Nggak ada seorang pun go into business masuk ke dalam usaha and say, dan bilang, I want to be the most corrupt businessman. aku mau menjadi bisnismen yang paling korup. No, Nggak ada seorang they pun. all want to do well beginning. Semua awalnya mereka punya tujuan yang baik. Along the way, Tapi di dalam perjalanan, because of obstacle, karena ada penghalang-penghalang, because of problems, karena masalah, they think mereka mulai mikir, this way nah cara ini cannot. nggak bisa dilewati. So they change the other way. Jadi dia berubah ke cara yang lain. They cheat, Dia mulai nggak adil, they lie, mereka mulai bohong, they manipulate. mereka mulai memanipulasi. Where is their eyes? Terus kemana arah pandangan mereka? Still on their desire, still on their dreams. Pandangannya masih kepada kerinduan, kepada mimpi, But the reason tetapi alasan can be the same. bisa aja sama. I want to provide for my family. Aku membantu keluarga. The reason Alasan can be the same. bisa masih I sama. want to give to church. Aku mau memberi kepada gereja. But their direction. Tetapi tuntunan mereka, arah mereka. Why? Because the heart Nah, karena hatinya, is not changed. karena hatinya nggak berubah. So what happened? Apa yang terjadi? They will do things, Mereka akan melakukan they will manipulate. hal-hal yang Instead of memanipulasi. walking straight, Daripada jalan lurus trusting God, dan percaya kepada Tuhan, we go behind mereka mulai lewat jalur belakang. and step somebody else. Terus langkahi, pijak orang lain. We go in front Masuk ke depannya. and smile. Di depan terlihat And senyum, say nice things. memperkatakan hal-hal yang And then baik, steal from their pocket. tapi curi dari kantongnya. You understand? We do anything Kita lakukan apapun karena di dalam pikiran kita, kita masih punya mimpi, kita masih punya kerinduan, tapi arahan kita sudah mulai salah. Kenapa? Karena kita nggak mengerti hati kita sendiri. We don't know our own heart. Kita nggak tahu hati kita.
So, Nah jadi what is today's topic about? topik ini hari ini berbicara tentang apa? Watch your heart. Jagalah hatimu. I'm going to go straight. Stand there, stand there. Don't go back. Tetap berdiri sebentar ya. I'm going to go straight to the last verse Saya mau langsung masuk ke ayat yang terakhir. because I got a lot to share. Are you enjoying today? Saudara menikmati pagi ini? If you're not happy, Kalau saudara nggak senang, nggak no bahagia, refund. nggak ada jaminan uang kembali ini. I'm going to go to Matthew chapter 11 verse 25 to 30. Kita lihat Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 30. In Matthew chapter 11 Dalam Matius pasal yang ke-11 verse 25, ayat 25, Jesus praised God. It says, at that time Jesus said, I praise you, Father, God, a Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise, the learned, and revealed them to little children. dikatakan di sana pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena engkau semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. So my desire Nah jadi kerinduan to be saya a businessman, menjadi seorang pengusaha itu, the things that I do, hal-hal yang aku I went lakukan, to the army. aku masuk ke dalam At tentara 18 years old. pada saat usia 18 tahun. I served the army for 7 years. Aku mengabdi menjadi tentara I was very, very good in the army. 7 tahun, saya menjadi tentara yang baik. 7 years in the army. 7 tahun saya mengabdi sebagai I tentara. was very good Saya menjadi tentara yang sangat baik. until I met my wife. Sampai saya ketemu dengan istri saya. I met my wife in the army 2 years before I finished. Nah jadi saya ketemu istri saya di tentara 2 tahun sebelum saya selesai. You know why I was very good in the army? Saudara tahu kenapa saya menjadi tentara yang baik, prajurit yang baik? Because I had no money to go to university. Karena saya nggak punya uang untuk masuk ke kuliah, universitas. So in the army, Jadi di tentara, I used the army saya pakai to sponsor my education, tentara itu untuk mensponsori pendidikan saya. to study in the university. Supaya saya bisa masuk ke universitas. I got no money to go uni. Karena saya nggak punya uang sendiri untuk masuk. Once I finished that, Setelah saya selesai, my dream was still to be a businessman. mimpi saya masih mau menjadi seorang pengusaha. I still had desire. Kerinduan saya masih ada. I was in church. Saya juga, I go to church regularly, saya sudah mulai pergi ke gereja, but my heart is not in church. tetapi hati saya nggak ada di sana. My heart is not in God. Hati saya belum sama Tuhan. Next week, Nah minggu depan, I'm going to talk about health saya mau berbicara tentang kesehatan and wealth. dan keuangan. If you miss next week, Jika saudara nggak datang minggu depan, you miss. saudara kehilangan. When I came out, just before I came out from the military, Sebelum saya selesai dari ketentaraan dan I tentara met my itu, wife. saya ketemu istri saya. We were getting married. Kami menikah. I got married just after I finished army. Yeah? Jadi saya menikah setelah selesai mengabdi menjadi tentara. My reasoning changed. Nah, alasan saya mulai berubah. I got my degree. Saya dapat ijazah sarjana saya. I have saved money. Saya bisa kumpulkan uang. I'm very good in saving money. Nah, saya orang yang sangat baik menyimpan uang. I don't spend money. Saya nggak mau keluarkan uang. Seriously, I don't spend a lot of things. Saya nggak banyak beli barang. All my friends Semua teman-teman saya, will buy the latest T-shirt. mereka akan beli baju terbaru. Huh? The T-shirt, $30, $40, one T-shirt. Satu baju $30-40. I will look for those T-shirts 3 for $10. Saya cari baju yang 3-10. 3-10. People, end of the day, end of the day, Nah pada akhirnya nanti pikirkan ya, nobody care what you wear. nggak ada orang yang peduli dengan yang kita pakai. Who cares? Siapa yang peduli? Only one. Hanya satu orang. Who? Siapa? You. Saudara. True or not? Betul kan? So my
reasoning Nah, jadi alasanku change. berubah. From 7 years old Yang dulunya awalnya di usia 7 tahun, to 23 setelah usia 23, to support my family. menyiapkan untuk keluarga, I want to be a businessman. aku mau menjadi seorang pengusaha. To support the church, Untuk mendukung gereja, I want to be rich. aku mau menjadi kaya. I work, Aku bekerja, I study, aku belajar, I got my degree. aku dapat ijazahnya, I'm going to do sarjananya. what I can do. Aku lakukan semua yang aku bisa. Now, Dan sekarang, I got a new reason. aku punya alasan yang baru. I'm getting married. Aku menikah sekarang. I want to give my family Aku mau memberikan keluargaku a good life. hidup yang baik. Question. Pertanyaannya, Question. All the 3 reasons I give you, 3 alasan yang saya berikan sama saudara. anything wrong with them? No? Apakah ada yang salah dengan hal ini? Anything wrong? Ada yang salah enggak? So, to look after your own family, anything wrong? Nyampot keluarga salah? To support the church, anything wrong? Membantu gereja salah enggak? To give your wife, your children a good life, anything wrong? Untuk memberikan hal-hal yang baik, untuk kehidupan yang baik bagi keluarga saudara, salah enggak? So what is wrong? Jadi apa yang salah? You know what's wrong? Saudara tahu apa yang salah? It's all about you. Saudara sendiri. It's nothing about God. Enggak ada berbicara tentang Tuhan. You can give all the right sounding reason. Saudara bisa mengasih alasan yang terdengar sangat baik sekali. But if your heart Tapi kalau hatimu is not about Christ, bukan berbicara tentang Kristus, but about self, tapi berbicara tentang dirimu sendiri, your dreams, mimpimu itu, your desire keinginanmu, will never come to pass. nggak akan bisa tercapai. Even when they come to pass, Bahkan sekalipun kalau itu semuanya datang you kepadamu, are still a very angry man. kita bisa menjadi seorang yang sangat pemarah. You understand? Ngerti, Bapak Ibu? Next week, Nah, minggu depan we'll talk about this. saya mau bicarakan tentang hal ini. And you see Dan lihatlah, that the dreams you have, mimpi yang kita punya they are nothing wrong. nggak salah. Nothing wrong. Nggak salah dengan mimpi kita. But God has a totally bigger dimension for the dream that you have. Tetapi Tuhan itu mempunyai dimensi yang jauh lebih besar daripada mimpi yang kita punya. Your desire Kerinduan hati kita to do all these things. untuk melakukan semua hal ini. Look after your family. Mendukung keluarga, Support the ministry. mendukung pelayanan, Look after your children. memperhatikan anak-anak, Give them the best. memberikan yang terbaik. Nothing wrong. Nggak salah. But God can purify that desire. Tapi Tuhan bisa memurnikan kerinduan itu. Your direction, Arahan kita, instead of the world's way, daripada kita melakukannya dengan cara dunia, will come tapi kita datang when you lay down yourself. waktu kita menyerahkan diri kita And sendiri. instead of becoming so tired, Daripada menjadi begitu lelah dalam kehidupannya. how many of you know people who have a lot of money but they are not happy? Ada nggak yang saudara kenal orang punya banyak uang tapi nggak senang hidupnya? Huh? They look successful. Kelihatannya berhasil, sukses. Land Cruiser. They drive Yeah. Land Cruiser. Naik mobil Land Cruiser, Huh? They got superior. ada supir yang nyetirin, They got big house. punya rumah besar. But everywhere they go, they look angry. Tapi kemanapun pergi dia, kelihatannya mereka marah. True or not? Betul nggak? Why? Kenapa? It's not that the dream is wrong. Bukan karena mimpinya yang salah, It's not that the desire is wrong. bukan kerinduannya yang salah. Even the direction Nah, mungkin arahannya, can be right. mungkin udah dilakukan dengan benar. But it's because of the heart. Tetapi karena hatinya. This is what the Bible says. Thanks guys. Go back. Terima Sir. kasih teman-teman. Ini yang dikatakan Alkitab. Jesus say this. Yesus katakan ini. God has hidden Tuhan itu menyembunyikan all these things from the wise and the learned and reveal them to little children. Tuhan menyembunyikannya kepada orang-orang yang bijak, tapi menyatakannya kepada orang yang kecil. How many of you want God to speak to you clearly? Berapa banyak di sini yang rindu Tuhan berbicara kepadanya secara jelas? Really, really.
How many of you want God that when God speaks to you is so clear? Siapa di sini yang rindu waktu Tuhan bicara sama dia jelas sekali? You know what you need to do? Saudara tahu apa yang perlu dilakukan? You know what I need to do? Saudara tahu apa yang perlu dilakukan? I must put away my wisdom. Pertama, singkirkan dulu kebijaksanaan kita. I must take away all my knowledge. Lepaskan dulu semua pengetahuan kita. All my experience. Lepaskan dulu semua pengalaman-pengalaman kita. At 61 years old, Nah, di usia 61 tahun, I have suffered a lot more than many of you. Suffered. Menderita. Saya sudah lebih menderita dari semua kita yang di tempat ini. Okay? But all those suffering Suffer. Tapi semua penderitaan itu is nothing compared to Jesus Christ. tidak bisa dibandingkan dengan Yesus Kristus. Why? Kenapa? Because you and I, Karena saudara dan saya, we never go to the cross. kita belum pernah disalibkan. So how do you come to listen to God? Jadi bagaimana kita bisa mendengar dari Tuhan? You must come Datanglah and be like little children. dan jadilah seperti anak-anak. And the little child look up to the father Dan anak-anak lihat kepada bapaknya and says, Abba, dan bilang, Bapak, I don't know. I don't know. I don't know. aku tidak tahu, But you know. tapi Tuhan yang tahu. Laugh at him, Focus in it. Jangan di zoom ya. This is family, Nah, inilah keluarga, amin. And family needs to enjoy yourself. Jadi dalam keluarga kita bisa saling menikmati. Look at verse 26. Kita lihat di ayat yang ke-26. Sorry, verse chapter 11. Somehow I went to. Look at verse 26. Yes, Father, for this is what you are pleased to do. Dikatakan, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Do you know when? How many of you, Ricardo, your parents still alive? Orang tua masih hidup ya? Masih ya? How old are you? Berapa usia Bang Kardo? 29. 29, Okay. Do you know how to make your father and mother happy every time they see you? Tahu nggak caranya untuk membuat orang tua bahagia setiap kali ketemu Bang Kardo? Or every time they see you, no? Many of you think it's like this, Many of you think it's money. Semua orang akan pikir itu ya, langsung. We always think that give money means my parents are happy. No, it's not true, Nah itu nggak benar ya. Banyak kita mikir kalau kasih uang sama orang tua mereka udah senang gitu. Nggak benar. Do you know that you can give money to your parents and your parents are still angry with you? Saudara tahu nggak? Saudara bisa udah kasih uang sama orang tua, tapi mereka tetap marah. You know why? Saudara tahu kenapa? Because when they receive your money, Karena waktu mereka terima uangnya, you are not happy. saudara nggak senang ngasihnya. Ma, Pa, Ini pak gitu, agak dicampak. Kan? You make them look like beggars. Jadi tanpa sadar kita membuat mereka seperti pengemis. They are not. Padahal bukan kan? But you know how to make your family, your parents happy? Saudara tahu cara membuat orang tua itu bahagia? Every time, even without money. Setiap kali tanpa uang. You know how? Saudara tahu bagaimana? I teach you how. Nah, saya mau ajari saudara. From the Bible. Dari Alkitab. Come like little children. Datanglah kepada mereka seperti seorang anak-anak. Because to your parents, Nah, bagi orang tua kita, even you 30, 35, 40, Sekalipun to your parents, you are still a little child. sekalipun kita udah usia 30, 40 tahun, bagi orang tua kita ini kita masih seperti seorang anak-anak. Some of us, Helen is smiling. Some of us, sayang, after 20, 30, aduh. Yang punya anak kecil kan masih kecil anaknya sayang setelah umur 25 tahun kan. Kok gini lah kok besarnya. I told you interpreter change word, right? Come to your parents. Come to your parents. Datanglah kepada orang tua saudara. Like a little child. Seperti seorang anak-anak. Listen to them. Dengarkan kepada mereka. It's not about money.
Bukan semua berbicara tentang uang, It's about heart. tapi tentang hati. Verse 27, Ayat 27, all things has been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, to whom the Son chooses to reveal to him. semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. See, God, how many of you says, God, I'm waiting for you, God, I'm waiting for you. Berapa banyak saudara yang bilang, Tuhan aku menantikanmu, aku menantikanmu, aku menantikanmu. It's actually the other way around. Tapi sebenarnya terbalik. It's not you waiting for God. Bukan kita yang menunggu Tuhan, It's God waiting for you. tapi Tuhan yang sedang menunggu kita. What is God waiting for? Apa yang ditunggu Tuhan? God is not waiting for you to serve. Wah, I play keyboard. Wah, I preach. Wah, I do. Wah, I give birth. No, huh? Tuhan tidak menunggu kita untuk melakukan semua pelayanan-pelayanan ini, enggak. God is not waiting. Wah, I give money. No. Tuhan enggak menunggu waktu kita ngasih uang, ngasih persembahan. You know what God is waiting for? Tapi Tuhan, saudara tahu apa yang ditunggu Tuhan dari kita. God is not waiting even for this. Read Bible, read Bible, read Bible. Tuhan bahkan pun enggak menunggu kita waktu baca Alkitab, baca Alkitab, baca Now, Alkitab. again, everything I just said, nothing is wrong, Tapi sekali lagi, semua hal yang aku sampaikan ini enggak salah. Is serving wrong? Apakah melayani salah? No. Enggak. Is giving money wrong? Apakah memberi salah? No. Tidak. Is getting married, becoming a mother wrong? Apakah menikah menjadi seorang ibu salah? Wrong, huh? No, it's good. Huh? Enggak, itu hal yang baik. You Ya? understand? Nothing wrong, right? Enggak ada yang salah. But if you think serving, doing, rushing, do this, do that is making God happy, Tapi kalau saudara pikir pelayanan, melakukan ini, menuntut, terburu-buru, membuat Tuhan senang, you are wrong. itu yang salah. You think read Bible a lot, have a lot of knowledge. Saudara pikir baca Alkitab punya banyak pengetahuan, You know what God is waiting for? tapi apakah saudara tahu yang ditunggu Tuhan It's not even this. bukan bahkan hal ini. Sandal lama, sandal baru. Lord, I pray for Agape Grace Family. Yes, Lord. Yes, yes. I pray for Pastor Yongan. Yes, yes. I pray for Pastor Hendrik. Yes. I pray for Pak Sitanggang. Yes. Not even that. Bukan itu yang ditunggu Tuhan. Nothing wrong with that, right? Tapi itu enggak salah. True or not? Betul kan? You know what God is really waiting for? Tapi yang sesungguhnya yang ditunggu Tuhan adalah God is waiting for this. Tuhan tunggu ini. Sit down Duduk and ask God, dan tanya kepada Tuhan. teach me, Ajari aku Tuhan. talk to me. Berbicaralah kepadaku. Many of your prayer, Banyak sekali doa-doa kita macam online shopping. hanya mengasih list belanja. You go to God Termasuk datang sama Tuhan. and then you macam online shopping. You scroll. This one, okay. Today, God, I want this car. Tuhan aku mau Scroll, ini. scroll. God, I want this husband. Tuhan aku mau suami seperti ini. Isn't it true? Betul nggak? Many of our prayer, Banyak sekali waktu-waktu kita doa. oh Lord, my ministry, or I want a new suit so I can look nice on Instagram. Tuhan, di dalam pelayanan aku nanti mau jas yang baru supaya dipoto bagus di Instagram. Oh Lord, I need to go to that salon so that the artist can, the hairstylist can make my hair look like, Aku mau ke salon ini supaya nanti bisa dibuat rambutnya gaya. look the rambut look like hantu. Rambut. You know what God is really waiting? Tahu nggak saudara, yang benar-benar dinantikan Tuhan adalah He's waiting for you to shut up. Tuhan tunggu kita untuk diam. Sit down Diam, duduk, and listen. dan dengarkan. Really, really listen to Him. Nah, benar-benar mendengarkan Tuhan. You see, the kids,
Nah, lihat anak-anak. Oh, my son cried. My son cried. Oh, what happened? What happened? You know, we are so responsive, reactive like that. Sangat responsif dan aktif seperti itu. True? Benar kan? But how come we are not responsive to him? Tapi bagaimana kita tidak bisa responsif kepada dia? And because we don't spend that time, karena kita tidak pernah meluangkan waktu, and we focus on our dreams, dan kita selalu berfokus kepada mimpi kita. we focus on our desire, Kita fokus kepada kerinduan kita. and we try and we try and we try. Dan kita coba terus. In the end, Dan pada akhirnya we are tired, kita kecapean sendiri. we are angry, Akhirnya kita menjadi orang yang marah. we are frustrated. Kita frustrasi. And that's why this verse Nah, itu sebabnya ayat ini is what Jesus said. yang Yesus katakan. Come to me, all who are weary, verse 28, Ayat and are 28. burdened, and I will give you rest. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegan, what does it mean? Kelegaan. Refresh. Huh? Refresh. Ya, Invest? refresh. Refresh. It's not refresh. It's not even freedom. Closer. Freedom is closer. What is freedom? Bebas. Bebas. Bebas is closer. It is a place where you are fully satisfied. Nah, di Alkitab kita tulis kelegaan kan. Yang dimaksud itu adalah di mana satu tempat semua kerinduan kita itu dijawab, sudah dipenuhkan, puas, dipuaskan. No, the word in the Greek, it means this. Nah, kata di dalam bahasa Ibraninya itu, Yunaninya, Yunani, bukan Ibrani, Yunani. The Greek give you this picture. It's a place of rest. Means rest is not tidur, like Gary. You know, Gary is the only one you don't know whether he's awake or sleeping. Gary satu-satunya orang yang saudara nggak tahu apakah dia bangun atau tidur. Why? The hair cover the eye. Karena dia lagi pakai helm. The girls don't do this. Jadi yang perempuan jangan Girls with long hair, don't cover your eyes. Yang perempuan jangan tutup muka dengan rambut. You look like hantu after that. You know, but the word rest. Tapi kata istirahat itu, it's like there's nothing to prove. Nggak ada yang perlu kita buktikan. No one to impress. Nggak perlu hal-hal yang membuat orang impress sama kita. I don't need you to, wah, Pastor Paul, wah, so no, I don't need that. Kita nggak perlu lagi kayak orang muji kita, bangga-banggakan kita. The place of rest is, I don't need to impress. Oh, I got more money than you. Kata istirahat itu kita nggak perlu lagi membuat orang terkesima gitu. Aku punya banyak uang daripada kamu. The place of rest is, I'm more knowledgeable than you, no? Nah, kata istirahat itu bukan aku lebih berpengetahuan dari kamu. The place of rest is, I have more experience. I can understand. You don't understand. Oh, aku lebih punya pengalaman dari kamu. Aku lebih tahu. No, the place of Bukan rest itu. The place of rest is, you don't need all these things. Nah, tempat istirahat itu kita udah bebas, You are lepas dari semuanya. fully satisfied. Sepenuhnya kita sudah dipuaskan. Jesus say, Nah, Yesus katakan, if you are tired, kalau kamu lelah, if you are weary, kalau kamu lesu, if you are burdened, kalau kamu kelelahan, your dreams, mimpi-mimpimu, your desire kerinduan hatimu can also be your burdens. bisa juga menjadi beban. Understand? Your dreams, Nah, mimpi kita, your desire kerinduan kita can also be your burdens. bisa menjadi beban bagi kita. He says this, I will give you rest. Yesus katakan di sini, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. If you think the word rest here, istirahat, is it? Istirahat. Istirahat. You think
Sleep okay what? I sleep istirahat already. Kata istirahat di sini mungkin kita pikir udahlah kalau disuruh istirahat tidurlah aku, itu udah selesai. You know why people come to church to sleep? Saudara tahu kenapa orang datang ke gereja untuk tidur? You know why? Because at night, Saturday night, cannot sleep. Karena Sabtu malam semalam mereka nggak bisa tidur, begadang. Why? They think, oh, this problem, oh, not enough money, oh, this one, oh, my wife want the car, my daughter want the shoe, Haman want this, you know. Karena semalam begadang mikirin kan, beli mobil ini, rumah itu, ini segala macam. Right? Saturday night cannot sleep. Malam minggu nggak bisa tidur. Sunday come to church, hallelujah. Minggu sampai ke gereja, haleluya, hayam. They say hallelujah, amen. Amen. And then after that the preaching go on. Nah, jadi setelah selesai firman Tuhan, amen. 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 Then rivers of living water. Mulailah sungai mengalir. What did Jesus say? Nah, apa yang Yesus katakan? Take my yoke. Ambillah yang kupasang. And learn from me. Dan belajarlah daripadaku. Don't learn from your experience. Jangan belajar dari pengalaman kita. Don't learn from your own ways. Jangan belajar dari diri kita sendiri. Don't learn from the world. Jangan belajar dari dunia. Learn from Jesus. Belajarlah daripada Yesus. Why? Kenapa? Because he's gentle. Karena dia lemah lembut, humble. Dia itu rendah hati. How many of you want to be gentle and humble? Berapa di antara saudara yang mau menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut? Gentle and humble doesn't mean this, huh? Lemah lembut berarti bukan gemulai gitu ya. They are not gentle and humble, okay? That is not gentle and humble. That's stupid. Itu bukan gambaran lemah lembut, tapi bodoh. Gentle is from the heart. Lemah lembut itu adalah hati kita. Humble is when you do something not for yourself, but for the other person. Adalah sesuatu yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Many of us, nah seringkali kita, when we do things, waktu kita melakukan sesuatu, it's always for ourselves. Selalu untuk diri kita sendiri. True humility, true humbleness, melalui kerendahan hati, is when you do something, waktu kita lakukan sesuatu, it's not for your benefit, bukan untuk keuntungan kita, it's for the other person's benefit. tapi untuk keuntungan orang lain. Even when we give money, bahkan waktu kita memberi uang, when you tithe, waktu kita kasih perpuluhan, when you put money into the offering bag, waktu kita masukkan uang ke dalam kotak persembahan, we think we are giving to God. Kita pikir kita memberi untuk Tuhan. But in your heart of hearts, tetapi dalam hati kita, you are calculating with God. Kita sedang hitung-hitungan sama Tuhan. I give 500,000, Aku kasih 100 ya Tuhan ya. Times 100, Kali 100%. How much I get back? Berapa yang harus Tuhan kasih? You're not giving. Tadi kita nggak memberi namanya. You are trading. Kita lagi trading sama Tuhan ya. When you give, waktu kita memberi money, memberikan uang, whether to church, baik itu kepada gereja, whether to ministry, pada pelayanan yang lain, or to somebody else, atau kepada seseorang, don't give. Jangan memberi with the thinking, dengan pikiran, Lord, your Bible says I will reap 100-fold. Jangan punya pikiran, Tuhan aku akan menuai 100 kali lipat. And then you get angry with God. Terus akhirnya kita marah sama Tuhan. Because you didn't get the 100-fold. Karena kita nggak menuai 100%. You get 0-fold. Nggak dapat apa-apa. And then you get angry. Akhirnya kita marah. That's not giving. Itu bukan memberi namanya. Gentle. Nah, bermurah hatilah. Gentle. It says this, take my yoke and learn from me. I'm gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Again, remember rest is not istirahat. Nah, jadi ingat yang dikatakan di sana rest bukan hanya istirahat yang kita bayangkan ya. It's in a position where you don't need. Sorry. Who's that? Jiwa. It's okay. I forgive you. You know, rest is a place where there's nothing to prove. Jadi istirahat itu adalah di satu tempat kita nggak perlu buktikan apa-apa lagi. You see, honestly, you do not know. Nah, secara jujur kita nggak tahu whether you're truly at rest. Bahwa kita sudah berada di posisi Do you yang know when you're istirahat. truly at rest? Do you know when? Saudara tahu kapan saudara sudah istirahat? When you face problems. Waktu saudara menghadapi masalah. When people betray you. Waktu ada orang yang mengkhianati saudara. When others cheat you. Waktu orang lain menipu saudara. When things go wrong. Waktu ada hal-hal yang salah. That's when you know whether you're at rest or not. Di saat itulah saudara tahu kalau saudara bisa istirahat atau enggak. So no matter what happened on the outside, jadi enggak peduli apapun yang terjadi di luar, you are at rest. Saudara bisa tetap istirahat. Because it's not about me. Karena bukan berbicara tentang diri kita. It's about Jesus. Tapi ini berbicara tentang Yesus. And what does he say? Dan apa Yesus katakan? It ends like that. For my yoke is easy and my burden is light. Karena kuk yang kupasang itu ringan. Why is my yoke easy? Kenapa? Why is kuk yang, Jesus' yoke easy? Kenapa kuk yang Yesus pasang itu enak? Pak Arnold boleh ke depan sebentar Pak? Let's find a very heavy piece of wood. Ada kayu yang paling berat? Just bring something. Oke Pak, coba dipikul ya Pak. Lihat ini ya. Nah Yesus katakan, nah bebanku itu enak. Nah kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pikulah kuk. Saudara tahu kan kuk? Nah jadi yang sudah belajar Alkitab tahu pada saat itu mereka satukan sapi bersama. Nah jadi yang kuat dan yang muda. Berapa usia Bapak? 47. Jadi Pastor Paul lebih tua, Bapak yang muda. Jadi Bapak ini Pastor Paul lebih kuat kayaknya. Nah jadi arti sederhananya adalah seperti ini. Yesus mengundang kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Untuk memikul beban yang sama yang Dia pikul. Bebannya, beban Yesus. Bukan mimpi-mimpi kita. Bukan kerinduan kita. Bukan arahan kita. Tapi tahu nggak kenapa bebannya menjadi ringan? Kuknya menjadi dan bebannya ringan? Saudara tahu kenapa? Seperti ini. Turunkan tangan Bapak. Nah, iya gitu. Turunkan aja tangannya Pak. Yang Yesus minta untuk kita lakukan adalah turun aja tangannya Pak. Iya. Pak Arnold nggak yakin sama Pastor Paul.
Nah, jadi Tuhan nggak minta kita untuk angkat tangan, tapi Dia minta kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Karena sekalipun harusnya bebannya dibagi, Pastor Paul bukan Yesus ya, gambarannya seperti ini. Sekalipun bebannya ada pada Dia, tetapi beratnya itu sama Pastor Paul. Coba jalan ya Pak ke depan ya, terus jalan. Dia nggak pegang, Yesus yang memegang. Dan waktu mereka bergerak, apa yang terjadi? Jadi Pak Arnold nggak pegang sedikit pun masalahnya, bebannya. Yesus yang memegang. Mau gerak Pak, terus putar lagi Pak, terus. Oh. Nah pertanyaannya, apa yang Pak Arnold lakukan? Apakah Pak Arnold memikul bebannya, beratnya? Apakah Pak Arnold pikul beratnya, berat enggak Pak? Tadi apa yang dia lakukan? Jadi Pak Arnold hanya berjalan bersama Yesus. Mengerti ya Bapak Ibu? Udah Pak, nggak usah diangkat tadi katanya Pak, jalan aja. Makasih ya Pak. So today, nah jadi hari ini, you have your dreams, saudara punya mimpi, you have your desires, punya kerinduan. but can you let Jesus be your direction? Tapi mau nggak izinkan Yesus menjadi tuntunan saudara? I've made mistakes in my life. Saya membuat banyak kesalahan dalam hidup saya. I have failed. Saya punya kegagalan. I have many bad failures. Banyak sekali hal-hal yang besar yang gagal dalam hidup saya. Why? Kenapa? Is it because my dreams is wrong? Apakah karena mimpi saya salah? No. Tidak. Is it because my desire is wrong? Apakah karena kerinduan hati saya yang salah? No. Tidak. Because it's all about me. Tapi pada saat itu semuanya berbicara tentang diri saya sendiri. Amen? Amen. God is asking you, Tapi Tuhan meminta kita, who you want to trust? siapa yang saudara mau percayai? The one who know how much hairs you have? Apakah dia yang tahu lebih banyak rambut di kepala kita? Or the one who think I can do it my way? Atau seorang yang saudara pikir bisa lakukan, aku bisa lakukan sendiri dengan caraku. Amen? Amen. You enjoy this? Saudara menikmati ini? You enjoy this? Let's pray. Mari kita berdoa. Father God, Bapa kami, thank you bersyukur for dreams, untuk mimpi, for desires. untuk kerinduan. Lord Jesus, Tuhan Yesus, teach us ajar kami to have the right reason. untuk mempunyai alasan yang benar. Jesus is the reason. Yesus ada alasan kami. Jesus Yes. is the reason. Yesus, Engkaulah alasan kami. Father God, Bapa di surga, look at everyone here. lihat kepada semua orang di ruangan ini. Give them dreams. Berikan kepada mereka mimpi, Give them desire. berikan kerinduan. But let it be your way, Biarlah semuanya dengan caramu Tuhan, not their way. bukan dengan cara kami sendiri. Your purpose, Biarlah tujuanmu, not my purpose. bukan tujuan kami. Not our purpose, Bukan tujuan kami Tuhan, but your purpose. tapi biarlah tujuanmu. Then all the glory, Dan semua kemuliaan, all the praise, semua pujian, all the honor semua kemuliaan belongs to Jesus Christ. menjadi milikmu Yesus Kristus. Lift up your hands to the Lord. Mari Bapak Ibu semuanya kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Let me bless you. Saya mau melepaskan berkat kepada saudara. Lord, see every hand here, Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat di tempat ini. every family represented here. Semua keluarga yang mewakili keluarga di tempat ini. Bless them. Berkati mereka. Bless them. Berkati mereka. Protect them. Lindungi mereka. Grant each and every person Lindungi setiap orang, setiap pribadi di tempat ini. divine health. Berkati kesehatan mereka.
prosperity, kemakmuran, wonderful relationship, hubungan yang luar biasa. all because Semuanya karena of Jesus Christ. Yesus Kristus. Look up to heaven, Lihatlah ke sorga, see Jesus, lihatlah kepada Yesus. and hear these words. Dengarkan suara The Yesus. Lord bless you. Tuhan memberkatimu. The Lord bless you. Tuhan memberkatimu. You and your family. Tuhan berkati engkau dan keluargamu. And everything you do, Dan semua hal yang kau kerjakan He prosper you. akan berhasil. The Lord keep you. Tuhan menjagamu. Keep you safe. Tuhan menjaga engkau tetap aman. Keep you healthy. Tetap engkau sehat. Keep you blessed. Tetap membuat engkau berhasil, diberkati. Your coming in and your going out are all blessed. Keluar masukmu semuanya diberkati. The Lord make His grace, His goodness overshadow you everywhere you go. Biarlah kemurahan dan kasih karunia Tuhan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. That all the glory, Dan semua kemuliaan, that all the honor semua kemuliaan belong to Jesus Christ alone. hanya menjadi milik Yesus Kristus. The Lord bless you Tuhan memberkati. in Jesus' name. Di dalam nama Yesus. And everybody say, Semua kita katakan, amin.